हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं। बोले महापुरुष हरिदास की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष शिष्य रामचंद्र आगे कहते अच्युतानंद महापुरुष धनरी आगामी समय रे कलिजुग शेषार्धरे कलिहत मानव माने बा कलिहत मनीष माने विशेष करी दुईटी प्रकृतिगत प्रकृति द्वारा प्रकृतिर कोप द्वारा दुईटी समस्यार विशेष भाव में सम्मुखीन हेबे। विशेष करी दुईटी समस्या द्वारा बहुल भाव में विशेष भाव में प्रभावित हेबे समस्यार सम्मुखीन हेबे। ता हूँ कौन गुरुदेव ताहा कौन शिष्य रामचंद्र पचारे से समस्या कौन गुरुदेव। महापुरुष अच्युतानंद कहले कहले बाबू रे गोटे हूँ खाद्य बा अन्न संकट द्वितीय हूँ रोग प्रकृति द्वारा प्रकृतिर कोप द्वारा ये दुईटी दंड मनीष भोगिया को जाऊँगी आगामी समय रे। गोटे हूँ खाद्यर अभाव द्वितीय हूँ कौन ना प्रकृति कोप फल रोग व्याधि। ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने महापुरुष लिखिं विंशंक ठारो ओडिशा देश रे होइब फसल हानि दिन को दिन हो इब महरग कषण भोगिबे प्राणी कषण भोगिबे प्राणी हे सुजने कषण भोगिबे प्राणी कषण भोगिबे प्राणी हे सुजने कषण भोगिबे प्राणी। महरक दुनिया हो खाद्यर संकट देखादेव खाद्य अभाव देखादेव जहाँ को शिवकल्प नवखंड निर्घंटे अच्युतानंद महापुरुष द्वितीय निर्घंट शिवकल्प नवखंड निर्घंटर द्वितीय निर्घंटे पुनश्च कहले यू महरक हो दिन को दिन होइब महरग कषण भोगिबे प्राणी अनेक कषण अनेक दुख अनेक कष्ट कलिजुगर लोक मैंने भोगिबे खाद्य संकट देखादेव। आपण देखंतु वर्तमान तार संकेत आम पाई सारे संकेत ऋतुचक्र परिवर्तन ऋतुचक्र एभली परिवर्तित होउछि जे केतेबेले कौ ऋतु आसुची केतेबेले कौन घटुची केतेबेले वर्षा केतेबेले शीत केतेबेले खरा केतेबेले कौन आसीबो ता जानी हो रहा। ताले महापुरुष कहे से कौन हम ऋतुचक्र परिवर्तन फल कौन हम ना दिन को दिन महरक दुनिया हो रोग व्याधि एभली आसीब महामारी आसीब जे महापुरुष कहते बाबू रे कौन हेब ना रोग व्याधि जोरे माड़ी जीव। शिवकल्प नवखंड निर्घंटर द्वितीय निर्घंटर कहले महिमा निंदुक अनेक होइबे मही हेब जराग्रस्त बहुल मही हेब जराग्रस्त स्यन पड़िब रस हानि हेब प्राणी हेबे छटपट। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महिमा निंदुक अनेक होइबे मही हेब जराग्रस्त शस्य न पड़िब रस हानि हेब प्राणी हेबे छटपट। महिमा निंदुक अनेक हेबे
प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर बाना निंदा हेब महिमार निंदा हेब जहाँफल मही सब जराग्रस्त हो जरा कहले कौन जरा कहले वार्धक्य जरा कहले वार्धक्य जमती वार्धक्य बयस जो उपनीत हुए ही ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी से कौन हुई आउ देहरे बल आसे ना कौन सी कार्य करने देहरे बल आसे ना सबू कार्य करने आम तत्पर हुंती ना सबू कार्य करने कौन इच्छा हुए ना कौन सी काम करने इच्छा हुए ना खाइबापी भल कि इच्छा हुए ना ठीक से सोई पारती ना ठीक से बसिकी शुणी पारती ना कान श्रवण शक्ति कमी जाए दृष्टि शक्ति कमी जाए ठीक से आम देखी पारती ना या जराग्रस्त कहती वार्धक्य वयस जितेबले ये मनीष उपनीत हुई प्रत्येक प्राणी उपनीत हुंती ये अवस्था दी से गति करती तेणु अच्युतानंद महापुरुष हे ज्ञानी गुणी मंडली शिवकल्प नवखंड निर्घंटर द्वितीय निर्घंटर से ही कथा कहले मही जराग्रस्त हो आउ जराग्रस्त हो गले महापुरुष कहले शस्य न फड़ब रस हानि हेब शस्य फड़ब ना जराग्रस्त हेल्ले शस्य फड़ब ना सबूर अग्रगति टेक्नोलोजी अग्रगति सारा मसला जोरे बाहर देखंतु फसल होना 10 बस्ता परिवर्ते हो 10 बस्ता कारण कौन महापुरुष कहले मही हेब जराग्रस्त मही कले पृथ्वी बिलबाड़ी सब जरा कले वृद्ध हो बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु ज्ञानी गुणी मंडली पुनश्च महापुरुष कहले जदि मही जदि जराग्रस्त हेब वृद्धत्व ताठारे आसीजिव ताहले हे गुरुदेव कौन हम ना हम कौन माणे चाउल को काहाणे कुणिया निर्माल्य पड़ब तुंडे बौड़लो निर्माल्य पड़ब तुंडे 36 पाटक भिक्षा मागी जीवे कूल भुआ शुणी दांडे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंट मालिकार द्वितीय निर्घंटे कहउचंद यदि मही जराग्रस्त हो जाए ताले माणे चाउल को काहाणे कुणिया निर्माल्य पड़ब तुंडे काहाणे कहले अधिका माण सेतबेले थिला निर्माल्य भलिया सुधियानी ज्ञानी गुणी मंडली निर्माल्य पड़ब तुंडे 36 पाटक भिक्षा मागी जीवे कूल भुआ शुणी दांडे खाद्य संकट देखादेव जहाँ महापुरुष कहते आ से समय रे भक्तंकु नाना कषण पड़ब अन्न जल न मिलिब बौड़लो अन्न जल न मिलिब माता सुतरड़ी भक्त लीला शुणी इंद्र पृथ्वी न पालिब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये समय मही जदि जराग्रस्त हो माणे चाउल को काहाणे कुणिया सेतबेले हिसाब थिला माण हिसाब काहाणे कहले अधिका सेतबेले अधिका लोक खाइबा को थिबे आज देखुना भारतर जनसंख्या आसी केतरे पहुँचलानी जनसंख्यार दृष्टि चीन होची प्रथम सारा विश्व रे जनसंख्या बहुलता दृष्टि भारत होची द्वितीय जनसंख्या बहुलता दृष्टि भारत होची द्वितीय आम भारत वर्ष तेणु ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि नहीं सेतबेले अभाव नथिला खाइबा लोक कम थे अमल जोर होता खाइबा लोक कम थे आज को जब 200 वर्ष तड़क आम चली जा कि बर्तमान आप देखु खाइबा लोक अधिका अच्छा अमल कम जहाँफल के माणे चाउल को काहाणे कुणिया अच्युत लिखिले निर्माल्य पड़ब तुंडे तुंडे कले पाटी रे निर्माल्य भलिया आगू खाद्य मिलवा पर्यंत आप अपेक्षा करूँ दिन आसो विश्वास करतु न करतु ये कथा को आप शुणु बा न शुणु किंतु मालिका वचन न होन या न हेब नाही आउ 36 पाटक भिक्षा मागी जीवे कूल भुआ शुणी दांड को बाहर ये कथा महापुरुष लिखिं पुणी कहले भक्तंकु नाना आकर्षण पड़ब साधारण लोक कथा छाड़ूना कथा छाड़ी दिंतु साधारण लोक कथा तो पछ कथा कि महापुरुष जी भगत जी भल लोक जी विवेकी जी ज्ञानी जी सब नीति रे न्याय रे सत्य पथरे धर्म पथरे चलिया सब पसंद करुवे समाज रे से भल लोक मान आप मन रखु जी दंड तो आमको बेसी मिल ना बेसी आमको ही दंड मिल
आमको बेसी कषण पड़ो महापुरुष लिखिलेनि भक्त को नाना कषण पड़ो इमिति कषण पड़ो जे ये कषण पड़ो जे जे कि अर्ण जल मिल अर्ण जल ये दीटा मिल ना आ माता सुतरड़ी भक्त लीला शुणी इंद्र पृथ्वी न पालिब भक्तर डाक कौन प्रभु शुणिबे शुणुना शुणुचंती ना सबआड़े देखु पड़ी बंद 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 भक्त डाक आ शुणुना तेणु महापुरुष से कथा लिखिले माता सुतरड़ी भक्त लीला शुणी इंद्र पृथ्वी न पालिब डाकिले इंद्र पृथ्वी पालिब ना हूँ से कथा आउ सेतिकी बेल को त्राही त्राही बोली उदासे दिन बंचिबो बहुड़ालो उदासे दिन बंचिबो 15 दिन रे थरे अर्ण जल समीर के भुंजिबो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जेते बेले भक्त माने त्राही त्राही डाक दउथबे भक्त मान को अन्न जल मिलिबो नाही अच्युतानंद कहउछन रामचंद्र रे मन रखिथबु सेते बेले तू कौन करिवु ना सेतिकी बेले को त्राही त्राही बोली उदासे दिन बंचिबु त्राही त्राही भक्त माने आज डाक दउछन आगु आउरी देबे आउ 15 दिन रे थरे अर्ण जल समीर अंके भुंजिबु 15 दिन रे दिन को 3 टाइम आम खाऊे सकाळे ब्रेकफास्ट नहीं एवं मध्याह्न आम खाऊे लंच रात खाऊे डिनर दिन को 3 टाइम खाऊे संध्या टिफिन पुणी खाऊे चा जलिया एते टाइम दिन को खाऊे अभ्यास आपण एबेठारु करनियंतु ये कथा को आपण थट्टा भावंतु नाही ये कथा को आपण अटहास्य करंतु नाही कहीं महापुरुष गार मार दे जाइछंती नाली गार मार दे जाइछंती अटहास्य आपण करंतु नाही 5 टाइम जदि आम खाऊे दिन को सकाळे चा बिस्किट तापर ब्रेकफास्ट खाऊे जलिया तापर लंच खाऊे तापर संध्या बेले पुणी राति पुणी आउ जुआड़े बुलाबुली करुचे किए बरा टे देदेला किए सिंगड़ा टे देदेला कुणिया मैत्र घर बुलुचे दिन को 7-8 थर खंडे हो जाऊे कि महापुरुष कहले राम रे एबेठारु कलिजुगर लोक मानक तू सावधान कर से अभ्यास करंतु धीरे धीरे मात्रा कमेवाई कहीं से समय आसूची निकट भविष्य समस्त आसूची सारा विश्व पे आसूची कौन ना 15 दिन रे थरे अर्ण जल 15 दिन रे दिन कौन 5 टाइम आप खाऊँ से 15 दिन को थरे अर्ण जल मिल कि न मिल ये समय को अपेक्षा कर लिखिं महापुरुष केते सत्य केते मिथ्यासी समय कह भविष्य कह आगामी भविष्य आप देखी तो से महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्घंटर 14 निर्घंटर पुणी अच्युतानंद लिखिले जदि ये समय पड़ो कौन ना मतकारी प्राय दड़ी पकाइबे 56 कोटी रंभावन बहुड़ालो 56 कोटी रंभावन नदी पुष्करिणी शुष्क होई जीवन मिलिब अर्ण जल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले मतकारी प्राय दड़ी पकाइबे 56 कोटी रंभावन आउ नदी पुष्करिणी शुष्क होइजिब न मिलिब अर्ण जल नदी पुष्करिणी गुड़िक ये सब शुष्क हम से समय आसूची आ शुष्क हेले फसल किमिति हम रे बापा से लिखिले 15 दिन रे थरे अन्न जल ग्रहण करिवार समय आसूची पुणी कहिले 10 दिन थरे आहार करिबे बरफ फसी उड़ी आनी बहुड़ालो बरफ फसी उड़ी आनी माया भीमानंक प्राण बड़ टाण नुआ बोलुथिबे पुणी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महापुरुष कहले कहले बाबू रे 10 दिन थरे आहार करिबे बरफ फसी उड़ी आनी ये कथा कौन सत हाँ देखिए आगु को बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय लिखिं माने हम आउ 10 दिन थरे आहार करिबे बरफ शिउली आनी मायाबी मानक मन कौन ना प्राण बड़ टाण नुआ नुहे बोलुथिबे पुणी ये मायाबी माने नाम इमिति आजिकल कहूना हाँ कौन इमिति कौन हो कहीं से कथा शुणुच लोक अनेक कहते कि ना महापुरुष लिखिं शिवकल्प नवखंड निर्घंटरी ये केतेबेले हम धन रे प्राणटा बड़ टाण ना अनेक देखिए जे जुक्ति करेंगे कहीं ना भय बहुत
ବହୁତ ଭୟ ହଁ ଏମିତି ହେବ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛୁ ବା କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣ ଖାଲି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଏମିତି କଥା କହିକି ଭୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡରଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି ଏତେ 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ଏତେ ଧନ ରଖିଛି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ମାୟାବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ଟାଣ ନୁହେଁ ବୋଲୁଥିବେ ପୁଣି ଏଟା ପ୍ରାଣ ଜୀବନକୁ ଭାରି ଭୟ ନା ନା ଏମିତି କିଛି ହବନି କେତେବେଳେ ହବରେ ଧନ ନା ବସୁ ସାଲରେ ବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ସପ୍ତ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବ ଯେ ପୁଣ ବାବୁ ହୋଇବ ଯେ ପୁଣ ବସୁ ସାଲରେ ବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ସପ୍ତ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବ ଯେ ପୁଣ ବସୁ କହିଲେ କେତେ ଅଷ୍ଟ ବସୁ ରେବ କହିଲେ 27 ରେବ କହିଲେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ନକ୍ଷତ୍ର 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଅଙ୍କ ବିଂଶ କହିଲେ 20 ତେଣୁ ବସୁ ସାଲ ରେବ ବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଆକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲିକି ଭାବେ ଏଇ ସମୟରେ ହବ ସପ୍ତ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବ ଯେ ପୁଣ ଆଉ ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯେ ବାସର ବାବୁ ଶୁକ୍ର ଯେ ବାସର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ବାବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯେ ବାସର ବସୁଶାଲ ରେବବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ସପ୍ତ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବ ଯେ ପୁଣ ସେ ସମୟରେ ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼ିଥିବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥି ହେଇଥିବ ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ ସଂସାର ଉପରେ ସଂସାର ବା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖି ରଖ ଧନରେ ନ ରହିବ ବହ୍ନି ତେଜ ଭାନୁ ଦେ ନାହିଁ ବାବୁ ଭାନୁ ଦେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା ଆକାଶରେ ରହୁ ଆକାଶରେ ନଉ ନ ରହିବ ବହ୍ନି ତେଜ ଭାନୁ ଦେ ନାହିଁ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ ନା ନ ରହିବ ବହ୍ନି ତେଜ ବହ୍ନି କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିର ତେଜ କହିଲେ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବହ୍ନି ତେଜ ଭାନୁ ଉଦୟ ନାହିଁ ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସେ ସମୟରେ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା ଆକାଶରେ ନ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା ହେଲେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ ବହ୍ନି କହିଲେ ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ତେଜ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ରାତିରେ ଆଉ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେଣି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତେଜଟା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେଣି କେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସିନା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପ୍ରକୃତିର ସଂରଚନାରେ ଯଦି ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପୁଣି ଆମେ କରିବା ନା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖିବେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଅଚାନକ ସବୁ ଆସିବ ଅଚାନକ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଲାର୍ଭା ମାନ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡୁଛି ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏତିକିଟା ଦେଶ ଆଗକୁ ଡୁବିବେ ସୁନାମି ଆସୁଛି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସଂରଚନାରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେତେବେଳେ କରିବା ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ଦ୍ୱାଇ ଦେଇ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ ନା ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ
ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା ଚନ୍ଦ୍ର ରାତିରେ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ, ବନ୍ୟର ତେଜ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନ ଫଳିବ ଫଳ ମୂଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଜାଣ ବାବୁ, ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଜାଣ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସତ ସତ ପୁଣ ହୋଇବେ ନିଧାନ ବାବୁ, ହୋଇବେ ନିଧନ ନ ଫଳିବ ଫଳମୂଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଜାଣ। ସେତିକି ବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନ ଫଳିବ ଫଳମୂଳ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଫଳୁଥିଲା ନଡ଼ିଆ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗଛରେ ଫଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ସେ ଭଲସେ ଫଳୁନାହିଁ ଗଛରେ। ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କ'ଣ ଫଳିବ ନା। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସତ ସତ ପୁଣ ହୋଇବେ ନିଧନ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ସତ ସତ କରିକି ନିଧନ ହେବେ, ମରିବେ। ପୁଣି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଯେଟା କିଣ ଥିବେ ଏମନ୍ତ ବେଳକୁ ବାବୁ, ଏମନ୍ତ ବେଳକୁ ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନି ରଖିଥିବେ କ୍ଷୁଦା ହରିବାକୁ ବାବୁ, କ୍ଷୁଦା ହରିବାକୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ଗଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ 10 ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବରଫ ଶିଉଳି ଆଣିକି ଖାଇବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଇଁବେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ସଂସାରରୁ ଲୋପ ହୋଇଯିବେ, ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଭଲ ଲୋକମାନେ ସଂସାରରେ ରହିବେ କେମିତି, ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ, ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ କେମିତି, ଉପାୟ ଅଛି। ଭକ୍ତ ଯେ ଟାକି ନଥିବେ ଏମନ୍ତ ବେଳକୁ ବୃକ୍ଷ ଚିନି ରଖିଥିବେ କ୍ଷୁଦା ହରିବାକୁ, ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିନିକି ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆଉ ଭୋକ କମ୍ ହେବ। 15 ଦିନେ ଥରେ ଲେଖା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ କି କ'ଣ ଖାଇଲେ ରହିପାରିବେ କିଛି ଦିନ। ସେମିତି ସେମିତି ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ନା ଅଛି? ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। এই জ্ঞানীগুণী মণ্ডলী সুধি জানে এত সময় হয়েছে না, আসন্ত অধ্যায়ের এই বিষয়ে আমি আলোচনা করিবা। তো আসন্ত আজ বাণীকে বিরাম দেবা সে প্রভুঙ্কর নাম নেই। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, 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 রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়। ସୁଧି ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।